ओम नमो नारायणाय गीता माता की जय। आज भगवान सन्ज कृपाई सतमे अध्याय हुंद प्रारंभिक श्लोक यानी गोडनुक श्लोक उच्चारण कर। रात पर सतमे अध्याय हज भूमिका अत मज क्या भगवान वनान तो आज परव गोडनुक श्लोक तो अत मज वो भगवान सन्ज क्या आज्ञा। तुह ति करियो सतम अध्याय गोडनुक श्लोक। अकमे पे सतमस तान विज्ञान सहित ज्ञानुक विषय आमुत वर्णन कर। यतनस भगवान पाने आज वन आज अर्जुनस प्रश्न कर कहें पेवान, बल्कि भगवान यूत दयालु यीचा कृपा महात्मा अर्जुनस सरसी विश्वस पे बरसावन सह पाने वनन कि वन क्या करू तुम। समग्र रूप सान वर्णन करने खतर पनुन सोरे पनुन साक्षात स्वरूप वर्णन करने खतर वनन प्रेरित करन अर्जुनस की आज्ञा दिवन तस कि रोज सावधान तो बोज। यह गोडनुक श्लोकुक सार। तुह ति करियो यह परव। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रथम श्लोक। श्री भगवानुवाच मया सक्ता मनः पार्थ योगं युजन्मदाश्रया असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। मया सक्ता मनः पार्थ योगं युजन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। अमे श्लोकुक अर्थ छु भगवान वनन कि ही प्रथानंदन ही पार्थ बेच वनन भगवान पार्थ तवे ति भगवान वनकन दया अमिस पे कर। पार्थ ये दपन ग भगवान छु मेहरबान भगवान छु कृपा बरसावन अमिस पे। ही पार्थ ही प्रथानंदन मे मज कर मन आसक्ति वोल बनाव मे आश्रित गस तम सत कर योगुक अभ्यास कर सो अभ्यास करन करन कथक मान समग्र रूपुक निसंदेह जानक कि मोन सोरी संपूर्ण स्वरूप कि बुकुस तो सह वन चे च बोज कान दरित सावधान रोज। यह अमि श्लोकुक अर्थ।
گو یتنس چھ بھگوان ون تمہ پتہ ہسا وون بھگوان کمہ پتہ امہ پتہ کہ یہ زن شیمہ ادیاے ہند ٲخری شلوک پور شیمہ ادیاے ہندس 46 شلوکس مز آئی یوگچ مہما ون 27 شلوکس مز ون تم کہ یوگین مز ہسا چھ بھگوانن ون کہ یوگین مز چھ مے مز یس شردا پریم تھوِ میون بھجن کری سرو شریشٹھ چھ سہ یوگی اور یت کن وقتس بھگوان سنز یاد یوان چھ سہ تلہین گژھان تمس بھگوانس مز مست گژھان تتھے کن چھ بھگوانس تہ بختن ہند وشیش یاد یوان تمس سۭتۍ چھ مست گژھان اور مستی من سرابور گژھتھ چھ بھگوان ارجنس بنا پوچھے تمس ستمہ ادیاے ہند وشے پرارمب کران کہ ژٕ ونے بہ پنن سمگر سوروپ پنن تو ژٕ بوز ساودان سان تو مے من تھو ژٕ من تیلی تری ژے فکر پارتھ گو ہی پارتھ مئی آسکت منہ میاسکت منہ گو اننیہ پریم سان کر ژٕ آسکت من مین من چت مے من مداشریا گو مے پرائن گس مے آشرت روز یوگم یوگس مز یجن گو لگتن یتھا یت کن سمگرم گو سمپورن وبھوتی بھل ایشوری گنو ست یکت مام مے اسنشیم سنشے رہت جاسسی زانک ژٕ تت شنو سہ بوز سہ میاسکت منہ یت شلوکس مز چھ یہ ونان بھگوان کہ یم لوکک تو پر لوکک کنہ تہ بوگن پرتی یم سند من تنک تہ آسکت گژھِ نہ یم سند من پرت طرف ہٹہ ایک ماتر پرم پریماسپد سرو گن سمپن پرمیشورس من یوتا زیادہ آسکت گژھِ کہ یت کن زن تیوتا آسکت گژھِ سہ یت کن زن جلس من اخ گاڈ چھ آسان مچھلی چھ آسان اگر تمہ جل من سہ ذرا سا ویوگ کرو تمس تمیک نبر کڑہون تو ویاکل گژھان چھ کھینس مزے تتھے کن بھگوان سندس ویوگس مز ویاکل گژھتھ سہ وسمرن سہن نہ کرت تتھ چھ ونان بھگوان میاسکت منہ تتھ کن لگاو ژٕ من میون مے کن کہ مے بغیر گژھی ژے تمس گاڈ سند پٲٹھۍ تمس مچھلی سند پٲٹھۍ گاڈ سند پٲٹھۍ ویاکلتا گژھن چھٹ پٹاون یتھ کن زن سہ جل منز پہرس کڑہون تمس چھ ژھٹ ژھٹ کران تتھے کن گژھِ چون من تہ بن میں آسکت منہ گو تیت آسکت لگاو تیوت زیادہ لگاو من مے من ژٕ مے من یمس زن من لوگ ارتھات ادھک سنہ ست پریم ست یم سند من سوابھاوک مے من لوگ چپکیو تمس چھن یاد مین پیون کرن کی پرتیوت بلکہ سوابھاوک چھ تمس مین یاد یوان اور وسمرتی چھن تمس گژھان کی یتھ کن لگاو ژٕ من مے من میاسکت منہ یم سند اتپتی وناشیل وستون ست یا شبد سپرش روپرس گند یم آکرشن چھ یم امس مٹے مت آسن تم سند یتھ لوکس من شریرک آرام آدر ستکار یا بڑائی نام بڑائی یا سورگک لوک یا یم لوک یا سورگک لوکک سوکھ
کنچت ماتر تہ کھیچن نہ آسکتی روز نہ تمس ست کیول مے کن روز کھچاو تمس پرشس چھ ونان میا آسکت منہا مے کن کر سا آسکت من آسکت گو پور چپکاو لگاو ث من مے کن سادک کت کن لگائے من بھگوانس کن ات خاطر چھ زو وپائے بھگوان ون سادک یم سات پز نیت سان پز پریم سان بھگوانس خاطر جپ دھیان کرنے بہی تمہ سات تمس بھگوان تم سن سہ بھجن مانن کیازِ تمس چھ پتہ کہ یہ بیوٹھ میانہ خاطر ونکینسن مے مز من لگٲوِتھ میانہ خاطر چھ یہ کران کہ پرماتما سند خاطر اور نشکام بھاو سان منگان چھ مے یہ کہین تتھے کن یت کن کان اخ دنی آدمی چھ دنی پورش چھ سہ نوکرس ونان کہ ژٕ بیہہ سا ییٚتٮ۪تھ یم سات کینٛہہ کٲم آسی تہٕ بہٕ ونے ژےٚ سہ چھ بیہن سہ نوکر تتٮ۪تھ سہ چھ خالی بیہن اور دۄہس چھنہٕ کٲم آسان کہیٖنۍ مٲلک چھ شامن ونان مٲلکس بابو مےٚ دِیِو کینٛہہ پونٛسہٕ وۄنۍ بہٕ نیرٕ مٲلک چھس ونان ژٕ بیوٗٹھُکھ پوٗرٕ دۄہس یِتھے کٔنۍ پونٛسہٕ کمیِکۍ دِمے بہٕ سہ چھ تٔمِس ونان واپس کہ دپان چھُس سورُے دۄہ روٗدُس بہٕ ییٚتہِ چانہِ خٲطرٕ بِہِتھ امی خٲطرٕ چھُسے بہٕ ژےٚ دپان مےٚ دِ ژٕ کینٛہہ بہٕ ما گوس بیٚیہِ کُنُے ژےٚ ٲسٕے کٲم یا نہ ٲسٕے یہ چھ تِتھے کٔنۍ یعنی سُہ بیوٗٹھ دۄہس أمِس مٲلکس سٕنٛدِسٕے خٲطرٕ تتٮ۪تھ سُہ بنیو قۄدرتی بنیو سُہ حقدار پننہِ پوٗنٛجی ہُنٛد تتھے کٔنۍ چھُ ونان بھگوان اکھ منُشہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ بیہن وٲلِس خٲطرٕ یہِ گوٚو اکھ مٲلک سُہ گوٚو منُش اکھ ییٚمہِ سنسارُک تٔمِس خٲطرٕ بیہہِ کانٛہہ پتہٕ چھِ تٔمِس پونٛسہٕ ژورٕ نِنۍ تہٕ اگر بھگوانس خٲطرٕ بیہہِ کانٛہہ سچی لگنہٕ سان پزِ دلہٕ سان تٔمۍ سُنٛد بِہُن کیاہ سُہ گژھِ خٲلی یا نِرارتھک نہیں تہِ سپدِ تاتپری چھ یی کہ بھگوانس من من لگاونہٕ خٲطرٕ بھگوان سُنٛد آشرے رٔٹِتھ بھگوان سٕنٛدِس بھروسس بِہُن تہٕ بھگوان سٕنٛز کرپایہِ سۭتۍ بھگوانس منٛز من پنُن لگاوُن یِہے گوٚو میا آسکت منہا خٲلی چھُنہٕ گژھان ضایہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ گژھان اگر گنٹہٕ بیہمو اوٚڑ گنٹہٕ بیہمو أسۍ کینٛہہ بیہمو تٔمِس بھگوان سٕنٛدِ خٲطرٕ تٔمِس نِراکار ساکار برٛہم سٕنٛدِ خٲطرٕ تٔمِس پرماتما سٕنٛدِ خٲطرٕ کیاہ سُہ چھُنہ وٕچھان کہ نہ یِم بیٖٹھۍ میانہِ خٲطرٕ ییٚتنس سُہ چھُنہ وٕچھان یِم چھِ یہِ گیٖتا جی پران میانہِ خٲطرٕ یِم چھِ میونُے گُن گان پران یہِ زن مےٚ مۄکھارِ بِنٛدِ منٛز ووٚنمُت چھُ یِم چھِ سُہ سفل کران تٔمِس چھِ سٲرٕے پتہ زرٕ زرٕ پیٖنتہِ پیٖنتہِ تٔمۍ سٕنٛزی پریرنایہِ سۭتۍ چھِ سپدے تہِ یہِ کٲم تٔمۍ سٕنٛزی پریرنا ٲس یہِ کہِ یہِ وٲتِن گرٕ گرٕ یہِ وٲتِن جایہِ جایہِ یہِ بھگوان ناوُک سلوٗک تمی کٔر آگیا اور تٔمۍ سٕنٛزی آگیایہِ شِرودھاری کٔرِتھ پٔکۍ أسۍ تہِ برونٛٹھ اور وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ اتھ پرم آنندس منٛز آنندِت گٔژھِتھ انوو کران پننِس پانس منٛز تہِ کہِ یِمن رٮ۪تن منٛز کۭژاہ فرق آیہِ لہذا یُس تسٕنٛدِ خٲطرٕ بیہہِ
میا سخت منہا بھگوان دپان مے مز من لگٲوِتھ بِہِو تُہۍ وٕچھِو تۄہہِ گژھِوٕ نہٕ ضایہِ کِہیٖنۍ خٲلی بہٕ چھُس وٕچھان سورُے پٮ۪ٹھ تُہۍ بٔنِو حقدار پننہِ امہِ تتٮ۪تھ اوس حقدار پونٛسہٕ خٲطرٕ مگر ییٚتٮ۪تھ چھُ حقدار انسان مُکتی خٲطرٕ پرم دام خٲطرٕ پرم کلیان خٲطرٕ گوٚو میا سخت منہ پارتھ یوگم جُجھن مداشریا 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 کیا گوٚو یُس پُرُش سنسار کٮ۪ن سمپوٗرن آشرین تیاگ کرِ آشرے گوٚو کٲنٛسہِ ہُنٛد آشرے سہارٕ رٹہِ سہارٕ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد پوشن وول سہارٕ چھُ کیول بھگوان سُنٛد گژھِ آسُن بس گُروٗ سُنٛد بھگوان سُنٛد سہارٕ یُس پُرُش سنسار مِتھیا زٲنِتھ سنسار کٮ۪ن تِمن سارنٕے آشرین سہارن تیاگ کرِ سمست آشاین تہٕ بروسن دوٗر روٗزِتھ ایک ماتر بھگوانس پٮ۪ٹھٕے بروسہٕ تھاوِ بھگوانسٕے آشرِت روزِ بھگوانسٕے پنُن آشرے مانہِ سہارٕ مانہِ تہٕ سرو شکتِمان بھگوانسٕے پرم آشرے تہٕ پرم گتی مٲنِتھ ایک ماتر تٔمۍ سٕنٛدسٕے بروسس ہمیشہٕ خٲطرٕ نِشچنت روزِ تتھ چھِ ونان بھگوان مداشریا مداشریا مےٚ آشرِت روزِ یوگم یوگ یُنجن یوگم یُجن مداشریا یوگ یُنجنہٕ سۭتۍ کیٛاہ ابِپراے چھُ ییٚتنس چھُ ونان بھگوان بھکتی یوگُک پرکرن چھُ یہِ اسی لیے من تہٕ بُدھی خٲطرٕ اچل باو سان بھگوانس منٛز سِتھر کٔرِتھ نِتہِ نِرنتر شردا پوٗروک تٔمۍ سُنٛد چِنتن کرُن گوٚو یوگ یُجن واریاہ گژھِ تھاوُن دھیان کیٛاہ چھِ أسۍ پران اکہِ اکہِ شبد چھِ أسۍ کوٗشش کران پانس گوٚژھ اَسہِ فِکرِ ترُن یوگم یُجھنم گوٚو یوگس منٛز لٔگِتھ یوگ کیٛاہ گوٚو یہِ چھُ بھکتی یوگ وٕنکیٚن من تہٕ بُدھی نِرنتر لگاتار بھگوانس منٛز بنا ہلچل بنا وِکار تس منٛز لگٲوِتھ شردایہِ سان تٔمۍ سُنٛد چِنتن کرُن گوٚو یوگم یُجھن اسنشیم سمگرم مام یتھا جاسیسی تت شنو اسنشیم گوٚو سنشے رہت بغٲرِ کُنہِ سنشے بغٲرِ کُنہِ سنشے اسنشیم سمگرم مام اسنشیم سمگرم مام امیُک مطلب کیٛاہ چھُ سمگر بھگوانس سنشے رہت زاننُک ابِپراے بھگوان چھُنہٕ کُنہِ سیٖمِت اوستھایہِ تانۍ بلکہِ اننت کوٹی برہمانڈ سٲری چھِ اوت پروت أمِس بھگوانس منٛز سٲری چھِ تٔمۍ سُنٛد سوروٗپ یِمن برہمانڈن منٛز تہٕ امہِ پرے تہِ یہِ کینٛژھا بیٚیہِ تہِ کینٛہہ چھُ سُہ تہِ چھُ تٔمۍ سٕے منٛز سیٖمِت بھگوانس منٛز
سُہ بھگوان نتیہ ستیہ سناتن سرو گن سمپن سرو شکتیمان سروجیہ سرو ویاپی سروادھار تو سرو سوروپ سویم پننہِ یوگ مایا سۭتۍ جگت کِس روٗپس منٛز پرکٹ گژھان تٔمِس بغٲر چھُنہٕ دوٚیِم کانٛہہ تہِ بیٚیہِ ویکت یا اویکت سگُن نرگُن سورُے چھُ سُے یِتھ کٔنۍ تٔمِس بھگوان سُنٛد سوروٗپُک نِر برٛانٛت گوٚو بغٲر کُنہِ برٛانتی بغٲر کُنہِ شکہٕ بغٲر کُنہِ سندے سمجھُن گوٚو سمگرٕ بھگوانس سنشے رہِت زانُن گوٚو سُے گو میا سکت منہ مےٚ منٛز من لگٲوِتھ پارتھ پارتھ یوگم یُجن مداشیا مےٚ منٛزٕے آشرت ییٚمِس کیول میٛٲنی آشا آسہِ میونُے بروس آسہِ میونُے سہارٕ آسہِ میونُے وشواس آسہِ اور سروتھا مے آشرت آسہِ جیوس چھُ سوباو کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد آشرے رٹُن مگر بنیٲدی چھُ پرماتما سُنٛد انش یہِ جیو أسۍ چھِ پرماتما سٕنٛدۍ انش یہِ جیو چھُ تٔتھۍ انشیسٕے ڈوٗنڈان ژھاران تٔتھۍ ییٚمہِ نِش یہِ ژھٮ۪نہٕ گوٚمُت چھُ گوٚو پرماتماہسٕے ژھاران اور یوٚتانۍ نہٕ أمِس سُہ میلان چھُ یہِ انش چھُ انشیس ژھاران مگر یوٚتانۍ نہٕ أمِس سُہ میلان چھُ پرماتما توٚتانۍ چھُ یہِ شریٖرس سۭتۍ سمبنٛد جوڑان اور شریٖر ییٚمہِ سُنٛد انش چھُ سُہ چھُ سنسار کِس طرف أمِس کھیٖچان اسی لیے چھُ أمِس یہِ دھوکہٕ گژھان مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بھگوانس سروپری مانہِ تمہِ ساتہٕ چھُ یہِ بھگوانس منٛز آسکت گژھان اور بھگوان سُنٛدُے آشرے رٹان اس لیے یوگم یوجن مداشیا بھگوانس سۭتۍ سوتہ سِد اکھنڈ سمبند جوڑُن تتھ سمبندس مانُن سِدھی اسِدھی منٛز برابر روزُن جپ دھیان کیرتن کرنس منٛز بھگوان سٕنٛز لیٖلایہِ سوروٗپ تمیُک چنتن کرُن سوابھاوِک اٹل روٗپ سان لگُن بھگوانس منٛز سٲرٕے چیشٹا بھگوان سٕنٛدِ خٲطرے کرٕنۍ تہٕ یِہوے چھُ یوگم یوجن مداشیا اسنشیم سمگرم مام یتھا جاسیسی تتھ بنا سندہ بنا کُنہِ شکہٕ چھُ سُہ ویکتی یُس مےٚ سٲرِنٕے منٛز سناتن نتیہ سروگُن سمپن سرو شکتِمان مطلب یِم سٲری گۄن مےٚ منٛز زٲنِتھ مےٚ سمجھِ سُے چھُ مےٚ سمگر روٗپس منٛز بغٲر شک زانان یتھا جاسیسی تتھ شرٛنو یتھا جاسیسی تتھ شرٛنو یتھا گوٚو یِتھ کٔنٮ۪تھ جاسیسی زٲنِتھ تتھ شرٛنو سُہ بوز سا ژٕ یِتھ کٔنۍ سُہ ہیٚکہِ زٲنِتھ سُہ جیٖو مےٚ سُہ بوز تہٕ سُہ ونے ژےٚ بہٕ وۄنۍ یتھا جاسیسی تتھ شرٛنو پدس منٛز چھُ
प्रयोग करित अर्जुन सद खतर विशेषता सन वन यथ कन मेनिस समग्र रूपस जानक बहसा वन अमुक मतलब अमे ब्रोट यम 6 अध्याय भगवान सद 6 अध्याय वन भगवान सद खतर समग्र शब्द आव न तिमन 7 अध्यायन मज की 4वें अध्याय हिंदिसन 23वें श्लोकस मज आव यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवीरयति मगर यतनस भगवान वन समग्र शब्द भगवान सद विशेषण रूपस मज समग्र शब्दस मज भगवान सुन तात्विक स्वरूप यवन बाकी बचन पत्ते कहें समग्र ताल समग्र सबूत तथस पत बाकी रोजन कहें विशेष कथ यथ श्लोकस मज ज्यादा यही कि आसक्ति केवल मे मज करें आश्रय केवल म्योन थवन योग अभ्यास करुन मान समग्र रूपुक जानू इसलिए भगवान परमात्मा भगवान वनन कि परमात्मा सहित वास्तविक संबंध नाव योगम तत्संबंधस अखंड भावसान मानुक नाव युजन मन बुद्धि इंद्रिय आदि सहित संबंध मानित व्यक्तित्व मानु यम सारी शब्द यम पर चाहे आश्रय मयासक्त योगम समग्रम यम शरणागति हंद वपाय सारी पर्याय आश्रय तुथु अवलंबन तुथु अधीनता तुथु यमो सत इंसान भगवान प्राप्त हेकन कर सहार यथ कन जन पोन वसान पानिस मज वृक्ष ज्यादा पोन वोथ पे वृक्ष कमजोर सह नुम वड़वित प्रान सतन वोलन पानस सत मगर अगर बुथ अत थोड़ा सा क्या आधार मेले अमिस कन पल यह रुकी यह को लग मूल आधार सहारा अतनस बचाव इथे कन संसार मज बार बार जन्म मरण यन अत समंदरस मज डुबनुक बाई अत मज केवल आधार भगवान नामुक सहारा यस श्लोकस मज केवल तरन फिक्री कि शरणागति सारी बड़बार शरणागति भाव प्रकट कर शरणागति तेल गसन भगवानस मज आसक्ति भगवान सुंद आश्रय भगवानस मज मन लगाव इंसान बुद्धि लगाव तमिस मज इंसान समर्पित गस तस इंसान तेल शरणागति ते लिहाजा यथ मज वन अमिस कि बह वन पन समग्र रूप सह बो सावधानी सान पन सोरे स्वरूप वो यतनस वोन भगवान अर्जुनस कि बहसा वन सह रो सावधान मगर जसोदा माताई वोनुन सह रो सावधान तो बह हावे तमिस
تمس ونن تہ کی تم دوپ امس دوپنس کانا کانا ژے چھتھ میژ کھمٕژ دوپنس نہ مےٚ کھے نہٕ ماٹی کینٛہہ دوپنس مےٚ ہاو مۄکھ پنُن ٲس پنُن أمۍ تھوٚو ٲس بنٛد دوپنس نہ ژےٚ چھتھ کھیٚمٕژ میژ دوپنس نہ مےٚ چھنہٕ میژ کھیٚمٕژ کینٛہہ أمۍ کھوٗل ٲس مۄکھٕے یوت کھوٗل أمۍ سورُے ژراژر برہمانڈ وٕچھ أمۍ تتہِ ژراژر برہمانڈ زگتھ وٕچھ أمۍ تتہِ أمۍ تہِ وٕچھ یِہوے سمگرٕ روٗپ بھگوان سُنٛد تتہِ سۄ گٔے حٲران گٔے چکر آس پتھر پیٚیہِ مگر تمہِ ساتن پیوٚو نہٕ تٔمِس ونُن کہِ سمگرٕ روٗپ ہاوے ژےٚ بہٕ تٔمِس مگر ییٚتٮ۪تھ چھُ بھگوان ارجُنس پٮ۪ٹھ بیٚہن تہِ دیا کران دپان چھُ ژٕ روز ساودان بہٕ ونے ژےٚ پنُن اصلی سوروٗپ یِم چھِ باغیوان یِمن زن بھگوان یِتھ کٔنۍ چھُ جان دِوان اُپدیش دِوان أتھۍ اُپدیشس سۭتۍ جانس منٛز تہِ چھِ أسۍ تہِ پنُن من بُدھی اِندری بھگوانس کُن سورُے لگٲوِتھ شرن گژھان اور شرناگتی باوس منٛز گژھان تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن چرنہٕ کملن منٛز یِہے پرارتھنا کٔرِتھ کہِ اَسہِ تہِ کٔرِو اُدھار ییٚتہِ زنمس منٛز یہِ اوس پرارمبِک سلوک پتہٕ وٕچھو دوٚیمِس منٛز کیاہ چھُ بھگوان وۄنۍ ونان سُہ وٕنکٮ۪ن دِمو وِرام یتھ سلوکس منٛز کرشنم وندے جگت گُرو